बरगढ़ जिल्लार चाषीमानଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ତଥା ଖୁସି ଖବର। ଜିଲ୍ଲାରେ କେନାଲ କାମର ହେବ ବ୍ୟାପକ ନବୀକରଣ। ଏଥିପାଇଁ ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ଏଣିକି ଆଉ ତଳମୁଣ୍ଡର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ବିଲକୁ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବ ହୀରାକୁଦର ପାଣି। ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବା ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆର ନବୀକରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାର କାମ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରଗଡ଼ କେନାଲ ସେକ୍ସନ, କମଗାଁ କେନାଲ ସେକ୍ସନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୱାଟର କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକର କାୟାକଳ୍ପ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ବରଗଡ଼ ସହରର ପୁରୁଣା ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଛକ ଓ କଟାପାଲି ଗାଁରେ ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନାଲ ବିଭାଗର ଏସ୍ଇ ମଦନ ସେଠୀ, ଏଇ ମନ୍ମଥ ଶତପଥୀ, ଏସ୍ଡିଓ ନବୀନ ବେହେରା ଏବଂ ଜେଇ ଅନିଲ ପଟେଲଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। बहुत खुशी कथा जे माननीय मुख्यमंत्री जितेबाला प्रथम सरकार आसला परे संबलपुर गस्तरे थिले सेतेबाला हीराकुद कमांड एरिया लगी 850 कोटी टंकार पैकेज घोषणा करथिले। से परिप्रेक्षी रे आमर विधानसभा खाली बरगढ़ विधानसभा रे आमे 200 कोटी टंकार अधिका सरकार हमको एप्रूव करिजन। केनाल नवीकरण आपनकर डिस्ट्रीब्यूटरी ई सब लगी करिजन। नुआ नुआ ब्रिज भी हवा। आज आमे 22 कोटी टंकार ये जेनटा अच्छे आप कमगा कमगा जेनटा आपनकर ये अच्छे कमगा सेक्शन अच्छे ये सेक्शन 22 कोटी टंकार काम है जेनटा कि 15टा सेक्शन एटा काम है। ब्रिज हवा आगड़े गोटे आपनकर जेनटा जड़ा पाखे गोटे ब्रिज हवा आउ इथरे जेन हमर निजर निजर भितर झमला होतला चासी भाई मान निजे झमला होतला पानी दबार लागि ऊपर मुंडरू तल मुंड के पानी नहीं जाई पारु थई। गाँ गाँ भितर झगड़ा होतला मते लागुची इटा हला परे जहाँ अधिकारी माने कहउछन एटा 4टा क्लोजर ये 4टा क्लोजर 2 वर्ष पर एटा पूरा संपूर्ण हवा आउ पूरा ऊपर मुंडरू तल मुंड पर्यंत ठीक से पानी जाई पारबा। चासी भाई माने ठीक से पानी पाई पारबे तांकर चाष करि पारबे। आउ आज बहुत खुशीर कथा जे ई जगह रे आज आमे समस्त मिसिगिरी भित्तिर प्रस्तर स्थापन कला समस्तंकर सहयोग रे सबु चासी मांकर खेत के जेंदा करी पानी जाऊ ये सरकार आसबार आगु कहितला जे सबु खेत रे आमे पानी देमु। आज से उद्देश्य रे ये काम माने होउचे। बहुत वर्ष हला ई टाइप रो काम नहीं हितई सबु जगह रे माटी पाती ही गलानो केनाल छोट छोट केनाल माने माटी पाती ही गलानो इटा हला हेबार द्वारा हमर ऊपर मुंडरू तल के पानी जीवा चासी माने हमर लाभान्वित हेबे।